Actuellement, on a un projet de 161 logements à Délice en cours de construction. هذا هو البروجي اللي راكم تشوفوا فيه. C'est un projet de 161 logements en cours de construction, taux d'avancement environ 50 à 60%. هذا شيء يشرف ديجا باش نبارتيسيبيو وحنا في الصالون هذا. Autant que première expérience. وهو ديجا اصلا لو بروميير صالون اللي تورغانيزا في الجزائر صالون بروموسيون ايموبيليير. انا في ظني سي ان با في l'immobilier في العقار في الجزائر. Ça permet aux promoteurs immobiliers déjà de se rapprocher entre eux, de se connaître et rapprocher vers les organisations nationale la promotion immobilière, vers les banques, vers les assurances. C'est un endroit اللي يتلاقاو هذه المنظمات كامل باش يوفروا ان شاء الله un environnement favorable les clients les clients تاع العقار في الجزائر. Donc on était les premiers à commencer l'immobilier promotionnel libre à Délice, je dirais libre. Donc depuis 2000 on est présent à Délice et on a construit même aussi des petits projets à Boumerdas, à Tizi Ouzou, pardon. Donc voilà, actuellement nous avons 86 logements qui sont vers la fin. Donc bientôt c'est des logements qui seront livrés aux acquéreurs. Et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de ce salon de l'immobilier qui va permettre à l'ensemble des participants et aussi des participants, en particulier les promoteurs et aussi aux visiteurs de découvrir l'immobilier en Algérie. Donc l'immobilier en Algérie souffre toujours, il y a beaucoup de contraintes que le promoteur rencontre au quotidien sur terrain, mais on essaye toujours d'aller de l'avant. Donc aussi, je dois parler aussi du promoteur. Le promoteur, c'est un bâtisseur qui construit pour offrir des logements aux citoyens dans un cadre agréable. Aussi, c'est un créateur, le promoteur, c'est un créateur d'emplois et de richesses. Donc, c'est un partenaire important dans l'économie algérienne. Il génère de l'emploi et de la richesse. Donc, il est générer de l'emploi, c'est faire travailler beaucoup de monde, et aussi générer la richesse, c'est faire profiter l'État de ses redevances fiscales. Donc voilà, le promoteur il est là pour vulgariser son produit en matière d'habitat. Il participe activement pour développer l'habitat et l'urbanisme. Parce que l'habitat et l'urbanisme, c'est un secteur viable qui fait habiter les citoyens en pleine quiétude, et ça va permettre de donner un essor au développement national dans leur démarche d'obtenir l'assiette foncière, parce que le problème essentiel dans l'immobilier, c'est l'acquisition de l'assiette foncière, parce que c'est la matière première pour bâtir. On existe depuis 20 ans, on a plusieurs projets sur AG et Tipaza. Le projet de Berkhadem, c'est 750 logements à partir de F3, 106 m² jusqu'à F8. Centre mise en forme, une crèche, clinique, patinoire, 2 sous-sols. C'est des appartements de haut standing
cuisine équipée, dalle de sol, chauffage central, climatisation centrale, dressing, cuisine équipée, tout. Et Hasna, c'est des moyens standing, c'est des F3, F4, c'est tout. Avec deux sous-sols, 145 000 dinars le mètre carré. La superficie, les F3 à partir de 87 mètres carrés. Projet de Sidi Rachid, 200 logements, F3, F4, c'est la même chose. Il y a des locaux commerciaux, il y a des loisirs, et il y a tout. Pour le futur, on a d'autres projets au niveau du poisson, au niveau de Tilimni. C'est des petits projets, mais en cours, Inch'Allah. Donc la CSEC, c'est une société de construction et d'ingénierie publique chinoise. Elle est installée en Algérie depuis 35 ans. Elle a réalisé pas mal de projets de grande envergure. Et actuellement, elle a le projet de la Grande Mosquée d'Alger, l'aéroport international et le port de Chechel, qui sont en cours de réalisation. Aujourd'hui, on est là, on participe au salon par notre projet d'investissement Oriental Business Park. C'est un projet immobilier mixte constitué d'un immeuble de bureaux, d'une résidence hôtelière et d'un centre sportif et de loisirs. Il est situé au quartier d'affaires d'Alger, au niveau de Babzouar. Il est en cours de construction et normalement il sera opérationnel à partir de la fin de l'année 2017. Voilà. Maintenant pour le salon, on est très content de participer au salon. C'est une très bonne initiative. Et j'espère qu'on pourra rencontrer des professionnels avec qui on peut échanger beaucoup d'idées sur les projets immobiliers qu'on compte lancer dans le futur proche. C'est un très bon événement. C'est un événement où, masha'Allah, c'est une rencontre avec les promoteurs immobiliers où ils نتلايموا اللي كنا ما نعرفوهمش اللي أنا نعرفوهم اللي كانوا ماشي منخرطين معنا في المنظمة جاو سجلوا روحهم باش ينخرطوا. تلاقينا بعدة promoteurs اللي ont exposé leurs produits اللي ما شاء الله aussi. والحمد لله, ça c'est une bonne chose. C'est la première. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière. Donc nous sommes présents donc à ce salon, le premier salon de la promotion immobilière à la SAFEX. Donc nous, en tant qu'organisation patronale, nous représentons un certain nombre de promoteurs activant dans le domaine de la promotion immobilière, la construction de logements et commerce et bureaux et services. Donc le but de ce salon, c'est de faire connaître un petit peu au grand public les différents projets qui sont initiés par différents promoteurs sur différentes wilayas. Et nous, en tant qu'ONPI, nous sommes là pour essayer de créer un climat de confiance envers les futurs acquéreurs. Malheureusement, en ces temps qui courent, il y a une espèce de vision négative qui est transmise par rapport à certains promoteurs qui n'assument pas leur mission. Donc nous, l'ONPI, nous sommes ici pour un petit peu faire un travail de pédagogie envers nos adhérents, nos promoteurs, à savoir respecter leurs engagements envers les acquéreurs, envers leurs clients, envers la loi. نشارك في هذا الصالون الذي يعتبر الصالون الأول للمرقين العقاريين، وهي بادرة يعني جيدة. ففي السابق كانت هناك معارض يعني يشارك فيها الجميع يعني المختصين في مجال البناء، أما حاليا فهذا أول مرة يشارك فقط المحترفون في مجال التسيير العقاري والبناء، يعني ما يسمى الهوستوندينغ، يعني ذو النوعية رافعة. حنا رانا نشاركوا هنا في هذا الصالون عبر مشروعين. الأول يقع في دار ضياف بالشراقة، وهو أول مشروع لما يسمى الشقق الذكية. وهناك مشروع ثاني في دراريا للطبقة المتوسطة أو ما يسمى يعني طبقة النخبة ومن أطباء ومحامين، يعني الناس اللي لم يسعفهم الحظ في الحصول على شقق لا ديال أو LPP، فيمكنهم أن يدخلوا في هذا المشروع من خلال الشراء بالتقسيط، وأيضا مع إمكانية أيضا قرض بنكي. هذا على العموم مشاريعنا، ودرنا اسعار يعني تفضيليه بمناسبه هذا الصالون. الشقق تبدا يعني الشقه تبدا من 86 متر مربع، وهي يعني مساحه الاقل الى غايه 266 متر مربع. كل الشقق تحتوي على كل الكماليات،
يعني والضروريات اللي أصبحت الآن الشعب الجزائري أو المواطن الجزائري يطالب بها، عكس في السابق كانوا يعني مجرد حيطان وسكن. الآن أصبحوا يطلبوا كل التجهيزات من مطابخ مجهزة، من يعني تدفئة عامة وتهوية عامة، وأيضا مصاعد ومراكز لممارسة الرياضة ومسابح وغيرها. هناك شقق من نوع 3 غرف، من أيضا 4 غرف، 5 غرف، وشقق بطابقين أي ديبلكس اللي هما مساحتهم تفوق 200 متر مربع. اليوم الأول للصالون يعني يبين أن هناك إقبال لا بأس به، وننتظر أن يكون يعني نهاية الأسبوع يكون إقبال جماهيري كبير حتى يتسنى لعامة الناس باش يشوفوا مشاريع ويقارنون الأسعار، والأحسن والأفضل سعرا وبناء وكمالا وجمالا يشتري، وإن شاء الله الجميع يكون يخرج مسرور من هذا الصالون. رانا متواجدين في هذا المعرض الدولي الأول للترقية العقارية باش نتواصلوا مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من شركات إنجاز، من مكاتب دراسات، من أصحاب مواد بناء مختصة في العمران. رانا نشاركوا بتقديم مشروع تم إنجازه وتسليمه منذ حوالي سنة. مدة الإنجاز كانت فيه 28 شهر، يشمل 147 شقة مختلف الأحجام بكل المرافق الموجودة فيها، من مرائب للسيارات، دي باركينغ avec tous les commodités اللي موجودة فيها، من باشاو، جروب إلكتروجين، لو سيستم ساتيليتار pour la télévision، مجهزة بكل أجهزة المراقبة sécurité، لو سيستم ديزونفيوماج انتي انسوندي. قطعة الأرض فيها 5000 متر مربع. احنا لو بلون دوكيباسيون اللي بنينا فيه سي 43%. فالمشروع تم تسليمه في الأجل المحددة. فيه 7 عمارات بالمصاعد، سي دي زاسونسور تيسان كروب اللي موجودين فيها. فالناس راهي ساكنة، تم تسليمه منذ سنة. يحوي على دفتر شروط، فيه شركة مختصة في تسيير الممتلكات المشتركة لي بارتي كومون. الناس الحمد لله مرتاحين هانيين، باقية الإقامة محافظة على النظام الداخلي نتاعها، على النظافة، لأن لا بارتي هذه اللي تريز امبورطونت ما بعد ما تسكن الناس. هذا راح يتفقوا على ما هو، على كل ما هو نظافة وأمن واستقرار باش الناس تكون ساكنة في أحسن ظروف. وعندنا مشاريع أخرى طور الإنجاز، كاين مشاريع راهي قيد الدراسة، من بينها مشروع في بلدية رايس حميدو في ميرامار اكزاكتومون، عندنا بروجي تما. وهذا هو مجمل القول بما يخص مشاريعنا ومشروعنا الذي تم إنجازه. عندنا F3 F2 F4 وعندنا دي زاف 6. يتفاوتوا لي زاف 3 يسون 100 متر كاري، لي زاف 4 120 متر مربع، لي زاف 2 68 متر كاري، ولي زاف 6 يسون 220 متر كاري. هذا باش نغطيو مختلف الطلبات نتاع الناس والاحتياجات نتاعهم. هذه اول لا بريمير ايديسيون تاع الصالون تاع لا بروموسيون ايموبيليير. تبقى تجربه اولى الى حد ما ناجحه، لانه احنا متعودين على الصالون تاع باتيماتيك وشنو يكون فيها زحمه كبيره، ولكن قد ما لو صالون يكون بروفيسيونيل قد ما الفائده تكون احسن. والله هذه اول مره نتعرفوا على قناه الهوغار، وهذا شرف لينا، وماذا بنا يواكبوا معنا المتابعه على الاقل باش يبينوا عيوبنا، لانه النقائص دائما تبقى موجوده في العمران، واللي يقول لك انا في العمران نخدم كلش ونعرف كلش يكذب عليك. فماذا بينا تكون الصحافه هذه متواجده معنا، ونوجه لهم الدعوه باش يزورونا داخل المشروع اللي تم انجازه، والمشاريع اللي راهي في طور الانجاز، باش يوقفوا بنفسهم على هذه الامور هل هي صحيحه ام مجرد كلام في معرض كهذا فقط. الوجود تاعنا اليوم في الصالون هذا كان بدعوة من طرف جمعية القصبة اللي هي ترأسها السيدة بوحيرد، لأننا راح نبنيو مركز متعدد الخدمات للجمعية في ضواحي العاصمة،
وحنا اليوم محتاجين باش تكون لنا مساعده. احنا موجودين هنا اولا باش نقولوا للهوغار تعاوننا هي في حد ذاتها وتبلغ النداء نتاعنا. كما راك تشوف احنا اليوم بعد الجائزه العالميه تاع محو الاميه من طرف اليونسكو، واللي اعتبرت ان البرنامج اللي نطبقوا فيه هو برنامج يعني مثالي متكون من محو الاميه والتكوين والتاهيل والادماج. احنا راح نجسدوه في الميدان وان شاء الله على بركه الله بالمساعده تاع جميع والمواطنين اللي يقولوا نحبوا جمعيه اقرا. اليوم في نداء لهذا المشروع.